शायनिंग स्टार स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबांची 39वी नरकासूर प्रतिमा वध स्पर्धा जी हांगा संपन्न जाली ताजो रिजल्ट जाहीर करतात। शायनिंग स्टार स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबांची 39वी नरकासूर प्रतिमा वध स्पर्धा जी हांगा संपन्न जाली ताजो रिजल्ट जाहीर करतात। ह्या स्पर्धेक वट टोटल 7 इनामां ह्या स्पर्धेक आसात आणि सेकंड कॉन्सोलेशन जे प्राइज फावो जाल्ले आसा ते मार्दोळ वॉरियर्स हांकां सेकंड कॉन्सोलेशन। पहिले कॉन्सोलेशन जे फावो जाला ते पंटेमळ युवा मंच हांकां पहिले कॉन्सोलेशन प्राइज फावो जाल्ले आसा। 5वे प्राइज फावो जाल्ले आसा सुरंगेश्वर मंडळ हांकां फावो जाल्ले आसा। 4थे प्राइज फावो जाल्ले आसा देवतेवाडा युवक मंडळ कुडचडे। 4थे प्राइज देवतेवाडा युवक मंडळ कुडचडे। 3रे प्राइज फावो जाल्ल्या ह्या स्पर्धेचे नागेशी यूथ नागेशी बांदोडा हांकां 3रे प्राइज फावो जाल्ले आसा। 2रे प्राइज फावो जाल्ले आसा गणराज कुंडय हांकां 2रे प्राइज आणि पहिले प्राइज फावो जाल्ले आसा परोशमारू कुड्डाजो कला मंडळ कुडचडे हांकां। तशेंच बेस्ट कृष्णा हे प्राइज आसा ते परोशमारू कुड्डाजो कला मंडळ ह्या कृष्णा गणेशाक केल्ले आसा। आणि बेस्ट वादन जे आसा ते गणराज कुंडय हांकां फावो जाल्ले आसा। हो आशिल्लो रिजल्ट जो तुम्ही शांतपणान आयकलो आणि इतल्या तुमकां सगळ्यांक
चढ आणि चढ देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. शुभरात्री.